privée qui va normalement... Les établissements réalisés dans ce cadre ou en cours de réalisation concernent les métiers mondiaux du Maroc, tels que le textile. Ce forum sera l'occasion de discuter de beaucoup de thèmes. ولذلك فالدول الإفريقية الحاضرة اليوم هنا إنما تحضر في هذا الملتقى وتلتئم لتتقاسم تجاربها الناجحة. هذا الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني هذا إبداع حقيقة، لأن إفريقيا والمغرب جزء من إفريقيا محتاج اليوم باش يطور التكوين المهني ديالو، يولي مندمج في التطورات والتحولات المعاصرة والمستقبلية. هناك المهن اليوم، عديد من المهن ولا عندها عمر قصير، هناك مهن ستختفي وهناك مهن ستظهر. كيفاش يمكن التكوين المهني يشوف المستقبل ويكون لنا الشباب للمستقبل غادي يلبيو الحاجيات ديال المجتمعات ديالهم والحاجيات ديال السوق. هذه هي الفكرة، كيفاش يكون إبداع في التكوين المهني، كيفاش نوسعوه يشمل أكبر قدر ممكن من الشباب. بطبيعة الحال دار في الداخلة، لأن الداخلة اليوم غيتولي واحد المحور ديال العلاقات المغربية الإفريقية والعلاقات الإفريقية وعندها دور كبير، وهذا شرف للمغرب يجيو الأصدقاء ديالنا 21 دولة باش يشاركوا في هذا الملتقى. Elle ne doit pas être une voie de garage, ni même une voie de la seconde chance. Elle doit être un parcours d'excellence en adéquation avec les mutations économiques. Aujourd'hui, le Maroc a un rôle important à jouer dans la formation professionnelle et il le démontre tous les jours sur le terrain du continent africain. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'avait souligné dans son discours de juillet 2017 à Addis Abeba, où il insiste sur l'importance de la formation professionnelle comme un vecteur essentiel du développement socio-économique des pays du continent. Aujourd'hui, le Maroc a créé un certain nombre de passerelles avec les pays amis africains, soit en formant des compétences chez nous au Maroc, soit en formant des compétences dans les pays amis, dans nos centres au Maroc et aussi dans des centres qui sont en train d'être construits en Afrique. Cette première édition du Forum africain sur la formation professionnelle. اولا يعني ما تنظيم هذا اللقاء الافريقي الاول للتكوين المهني الا خطوه من خطوات اللي تندرج في السياسه اللي تنهجها سيدنا الله ينصرو في افريقيا كلها، والانفتاح على افريقيا وتقاسم التجارب مع افريقيا. وهذه السنه هذه بخصوص 2018 كنشوفوا بلي ان التكوين المهني ولا عنده اهتمام كبير من طرف المملكه المغربيه ومن طرف جلاله الملك بالخصوص، خاصه في الخطابات الاخيره وجلسات العمل الاخيره. ويعني كنشوفوا هناك تجربه كبيره ورائده ديال المغرب تقريبا في 20 سنه الفايته، ولكن كاين تطور كبير، وهناك خاصه وقفه تامل اللي خصنا نديروها باش نشوفوا المهن الواعده والمهن المستقبل، وكيفاش اننا نتمنوا المهن ما يسمى بالمهن الكلاسيكيه والخالقه لفرص الشغل والثروه في المغرب. Les 6 conventions que l'Agence marocaine de coopération internationale a signées avec l'OFPPT et les 6 pays frères africains sont importantes. Tout d'abord, elles viennent contribuer à la mise en œuvre de la vision que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, porte pour le développement du continent africain par les Africains et qui place l'élément humain au centre de l'ensemble des stratégies de développement et de promotion du continent. Les principaux objectifs de ces 6 conventions s'organisent autour d'un triptyque. Le premier, c'est mettre à disposition des pays africains frères l'expérience et l'expertise marocaine dans le domaine de la formation professionnelle. Deuxième objectif, vont permettre d'augmenter le nombre de bénéficiaires de ces pays africains pour prendre et bénéficier des différents programmes et plans de formation des instituts relevant de l'OFPPT. Et le troisième objectif va permettre à l'ensemble de ces bénéficiaires africains de pouvoir bénéficier du programme de bourse nationale que le Royaume du Maroc met à disposition des pays partenaires africains.